Enuanom ne adofo ye cheche obi bia ye mo obi bia kwaba eba African TV Germany odofo na mo ho te sen minim se tweduampo nyankopon adawromanti ye nyina ye ho ye da na se se wahwe ye so sasabre yare a eni edi ese ewo wiase afa na nyina se ye da na ye sore a na ye de asede ma no na ho brase mu aso ye guso seresere ye ho se yankwaso amo ye ho ban na onyankopon opesutie na ebresem no minim se obetwa nani aba abehwe ewiase sania ebre no so ye no utwa nani ehwe Israel for ewo Egypt no ebre bi beso ama wotwa nani abehwe yen na wahu ye mobo na sa konue ya abeto yesu etimi afiri yeso nti wodofo sabre ebre na so se minu mienu yetie ye nananom eniema bia omokeka ya ye ka me se penisi no eye obi ene kan ye ene eka wo oba ya ene ne mo kasai me pa mo chaw matumi dwumadie no edin pebiribi eja enchirima odofo kasai kosu ya obeka ye wodie esanse mpanimfo se asem bi safo abie asem bi pono na wansem ne ses asem ma ya ye mu be asem ba ene ebu be ne senti no ebe ma wo soso akai wodie bia wo maame wo papa wadamfo ana wunua bi kama wote pen ebi kura na wo wura fi ebra wotie ya na wo soso akai wodie wo kai ana soso de agya enchirima meka enchirima na enya wo ba wa wo nko ana se wunua enko na emom wo beka de atu afofrofo na de emmoa no soso no wo de atu afofrosofo ye de nyankopon ase se wahwe yeso tetere kwafo ma na nyankopon na wo bo soro bo asase tumi nyina ewura empanimfo se wo to pampema no watokro emirikisi ayentimi no na nanom fe ne sensa mampo kwaji nsua wo sinsu anima ensua ginie body ase kwa atma na se aso nsupa wo woso adoto no nsura krokra no woso adoto manua batefugu fom ema abo achechedi a wontimi mfrosurumpo enya bidie dutan kase wosi akwantimfisu abrefoi dutan kase wosi akwantimfima akwantufo tena se fa ase nua babidi me fa bi ma wona wontumi nante genti akase edre nam kwaye bretuo ma esum nri ye de biarada da se bre enede yusu ye ba besua wasem esanse mpanimfo se esuasu anyina yira eyiri kobopum enti se ni monyam bia wo mu a eye wotwaduampo nyankopon de ne nhira nso fa piti etiefo eni ye nyina ye so esanse wo na ye kaakaafo a wadum yen amade ye nananom gigya yen ye guso na ye kaakai bi sanse wo pesa ye toaso ne ye hunu ye nananom empani nsam ye nam so age ye hunti ena ma Moses kokodi ahemfie sua amamre ene eniema ewo fie ho eti ebra wo pie ya wodi tumi hye ne nsa no wodru fele nim no na onsuro na woro so de na wani mu kasa de nanso wo ye ne kasa mafo eja edare ya enhia de yi ohunu se jabi dare na wonam jamu kasa wa wonam jamu kasa no ene de ye nim se wonam jam be kasa ema mofra ye be akire no yenya bribi asua na omo so de agya enchirima awontoto aso yo odofo ene de yasam na ye koso ene no eye modembo ebomusuo abaso empani se modembo bomusuo abaso eden na empani no estrase na omuka asasemu yi na ye hunu se ebebo anti no enye kasa da ho emfama yen awontoto asoi ama me sosoma beto bi emode mbobo musuo abaso odofo esanse esi tititititititi eni empanifo no huni eni nti omode ye kasa da ho ede eto se emode mbo ebomusuo abaso se ye behwe titi hode no na yakọ oba de
ade kyerɛ mu a yebehunu sɛ eye Mose nwoma no aduonu nson no aduanan na sɛ aduasan kono Genesis 27:39 no ne 40 no yehunu sɛ na yekɔ ye achi a yehunu Isaac a obewu na ohra ne ba Esau ne Jacob ene de ye nyina ye nim enye preach na me preach me ka asem kakra wo ho na Jacob beji ni nua ni nhra na Esau bie na no ka che ne papa senti bi ni ho kura o hye ne papa no ne papa ne bie na no preko pe asem a o ka che no se asase a bosuo enwusuo na saade anim eno so na wo betena na nkranta so na wo nam bedidi na eno no eno osade to asoma ne se na mmom se twi kasa na opani bi kasa no kasa na mmom dia na je se bibi betimi adane ana bibi wo akire wo se na mmom na sa wo bɔ modene kentene wo ho a konua ne be firi wo konso eye musuo ena ne papa ka kire no esanse asase a ensuo ntimi ngusu ne bosuo ngusu udua so bibia enye yie edie na obedua no so bedi mfaso bebra mo anya bie di kura no anya bia ton de abobra abrante a afi ne wasi so na akoye konua akoto no so a na kasa waka kire ne sasa wo bo modene na sa wo kentene wo ho a sa konua we ya eda wo so no ebe firi wo konso no wonua no kochini ya wonya niema bebre na wo ba no na osusu se ni nua no de eniema ankoyie nti ohu na obeku no ne senti no wo fa eniema bebre de suma ne nkrofo se omomfa nkoma wonua no se de be ya na koma ebe to ne yem ama wo hu na wanku no ne mpo ne sa ho no kra wo suma adom didi nanim ena wono no twene wo ka che se wo se yekum ekuedi kan na se de to so mienu na che se wono so anya ba bia ye den afa sanse na edin ma no se okohia ne nua no nanso ne nua ne te ne nka no wo se mi su Yankopon ahira me su mi wo bibia enti no omo ya mo awa to fe wo ano emodina wo bo modina kenten wo se de ne papa kan se nemmom sa wo bo modina kenten wo akonua ne be firi wo konso ne firi ne konso odofo emodin bo musu abaso ekodum pempenso bi ama sa abre kura ye wo mu yare ama enwuma bebre asai companies bebre egu aware bebre ejinsemo emofra ejinsemo enyema bebre na asai nanso no enkase watofom entinati aye ho na anya aye mehu de memunimuni amedem mensore da bi sore na propro ho na wo bɔ modra kentene wo ho a eye konua na be yen eye konua na be sensen ye komu nanso ye gusu abaye ho modin die sedie tie bia no modin bobo musu abaso esansa modin bobo musu abaso se eye din na se ye no ba ye hye ye Nyankopon animonyam nempo no ebia ehwo no so boye ho ban ma enkwa ho me ewuwe ye mu ne etimi tena ase ebia sa abre na de bia ne kutaye no sa amfa yankodi ba bia enka ebi kura nka ye nte ase esansa mpaninse bibia nse ya bibi enye yie entine bo na wasa ye bo ye ho na ye bo ye ho modin so dia se de tie bia no emusuo no enya de a ebetimi atena ye so na mmom ye ka na ye ka de to obifo na ye ka ede hye ye hu kunan na ye nya asem da ho bi ede atu enchirima no sosofo ananse afofra obekosa ate bia no no ye de atu no fo obu ho no ma be ma konkɔnanim bibi ana bia ekuta wo se eye adwuma se eye biribibia afiri ne nsa ne sent wasemi ntumi tukura bie me de maka ha ai wusade a enema ye fofofo sa na meka no isanse se wo de ye mfa ntoto se ma wo meba na se
kola no se ompa adwuma menya wo no se ye menuaba se ye madam fo ba wotimi so yi anase minim no yi mintimi hwe ema ne ntena sesa esanse wokofa ka bi kura ba etwa se metua sanse mpanin se abofra no nkwa afikyire nanso wakwa amabo atea afro no yebehwe amanada hwa ewu yebehwe na eye ebro poison akọ ne widie mu no afiri wo na wanya no nkwa na ebasa na enam se oh me ene me kane pa na adwuma na me ye bosome de na me gie no kura na nye bini na aye ne nsam keka na afewe no wode ye no yiyi ne no ne ho ano ene me kane na bo homodene na umodin bo no sa musuo na abeto so na wode samrane no enkachi na mmom no sa wankentena wo ho di a ene wo besa wo ho mrane sa wo nua ba sa wo maame sa wo bia woni no wonu atwa bia mo adidie wo de bema wo na wonyinim enye de bia na ahode no wo ho enye de bia na obetimi asore waka enye de bia na wotesa ni a woti eyem se me no mie no ye wo ye na ya ntisa sese no ye nyina na ya sesa ninu bi na kae sisi ye cha sisi amishra na wase ya obaya se minya kọ ye krom abo aso na mi hunu enkwala na wo so manyine enyine se from ni aso ye ne mo twetwe puapua yesu yesu so no sao ni yesu ye enyine from ana na ya ma menom so ne mo twetwe puapua enti bedru brebi no na ahode ni ho na me na kwampani na kae wase se wo ye abrantie na se ya tu sika to ba bi se pi monkofa ahu emrantie no ho odene obobesom nika makofa nanso no se nyame anka won ho a obedi ni sa wontimi fesika na nya bebi pabi age maako nye wo mo nyina de nanso wo pani na bia kwani na wo hu se me fa ha na moa me nya bibre bi efiri me nsanti na me nya bia mehwe ne yie no wontimi nkeka wo ho nya dene mrantie no mo ho dene eti wo beye koto che na wo beduru wo na mrantie na kofa koda daada eti sabre na wo ho odene no odi tuyefu se na wo ho odene se wotimi sore waka se wo beye bibia wo nsa so mo a bo modena so be ma wani ada ho na watie futusem na wo ho odene hu nia wo beye na wonyini mo no ena ya na nti amampani no wo mani abre emodin bobo musuo abaso emrantie ya sore ye kopa adwuma ye maba we ya sore ye timpenten kra hurihuri adaje penifos adaje ni poso wana wo fa ha fa ye nkrante wana ya fa ye bagi ekodwom wana wo kotu won ka afa won safoa afei enyema bebra obi aye diska kakra bebre nani abre no na wotifa akon wo ba ohumrane meka se obi ama obabi akachi bi ama odu 320 wo se enoa no na wonyini kodrum pempen so bia nanka wonua ba na wo maame ananka wo boa wo no wanyina duru ba bia wo no ntumi moa wo biem na eba sa kakra de be ma na die no ene kura de wunhu ananse de ayro ho ananse esre ne se kane na yesusa no na yehunu bi yete bi yeka bi kire yen wo be hu se ebia se daresen ananse se serva ye no amoduane no edi aduane dodo ogu mu no aye no esanse wa amobra no ne namfie wo ye modinwe wofa de ye befrew na ye befrew bra ye befrew enu de ewo ho na ya no aduane na wie no ne atwa wo de ato chansi mu no bi kura na ye de kosi ja ho na chansi ni tika kraka na ye de bu aduane bebrebe no so no ne ye de akata wo de no so na ayro na ye de akosi mutia no se le be ya enju ntuba na ja na wo kasa wo kapre bi dem be ma ne de okotie beka obi na yi sika ena sese kra wo wakonta bi na yi ni anu aduane nkunua ni ne yadom atwa kakra enu nyame ampata kra de nkunua ne no kra wo de nsu kakra fra onkwa anu nya se enso enkwa ne ye ne bebre sa na wo de aduane no kọ enkunkyire ekọ ne nkuma afọ kọ dibi
tinya muti na oba bi nkwan wose aboyo obebo na aboyo na nkwa na nye de na aware akogu na ase ni magu ase eti obesa de oba akonhoma ne de na akọ na wo de na ye di nso kakra fra ne mukura ya wo de na ni nyina mu no eye modern ba wo sha ase bi wo sha ase no wo ho modern nanso bibi bebo mu enti no waje aka ho se ne wo na kura ntutu biem ene awie ya no ebasa na waha ebusua waha womba waha wankasa so ni padua na emodin bobo musua baso dia kanya wo na kentena wo ho na de kura ye konua beto wo konso no odofo ebetimi afiri wo konso ene na anya ekina beyeye sana hyase na yeketo bi kura na wie ebetimi aye kakraka ebra wani beba ho so bia ye da foforo ma eti bo ho modin bia se de etie bia no wo betimi aye na emodin ba onyankopon so bedomo no watimi adomo ma so so watimi wonsa akwa no ama wo hu atọ ekopim se wo brebeso ama twedua mpo onyankopon afrew odofo ebonde bo emodin bo ehia ema onipa dasani bia se modin bo ehia enka woba na trosem kan ho asem se woye woyire no wose wo hye na basam din na basa o hye mu din obi a wo hye na basam din ye obi a o pebiribi aye den aye se obi pebiribi aye a wo hye na basam din enti ya kanfo ebusua bi eye bretufo akraboa krotwa mansa seboni edenfo ya yenuanum fantefo eka no etwire enti bretuo no maka no twidan waye bomofo pa na wansade susu a ankwa onidi enti ebre bia no se bomofo ekowura mu se wo kwa akopɛ eye enam abafia se de me nananom aname papa kwaku adua nyankopɔn ato nsa afɛ no agyadu mikasa bo wudina na ye biribi ntira onti ase de nanso abusua no wo ho de wodi gya yen na ye to aso na okoda wo asomdwem onyankopɔn fa ne kra ensie yie na okama metiye ni nia oka ne se bomofo afa ne tuo se ye anadwo a abona anadwo haka ne abono moma so afa ne kamba da gu eye na dia wode koye ne pretua ne niema nyina na okọ eti wakote baabi na ye asoroboa anwehima kwakuo zugunu yeso purunua ben so ko pe bibia bedi obomofo ko pe bibia bedi sebo ko pe bibia bedi na moa isuso ko pe bibia bedi ntina saa wo mu nyina ye wo mapie na ogunua no so twe na bomofo di kan ya hunu kro twra mansa seboyi se wone de emoa ya na wo hwese bi beba fom ho na wakire bi na bofo ne bofo ahia kro twra mansa ekura ono ne mowere eba de dina ono etuo tu ya no odura to yem onsuro na bomofo so hunu se enye tuo bi akra na edi kono na wo so da wani sa wo kɔ na so hu a wo kura tuo no ahwa won so obechew onyankopɔn bo nipa te se ne sesu nti o ma nipa nimdie eni nyansa ye di bedi ne ma nyina so sansa nipa na o ma ye toto sa ne ma nyina di enti wa ma nipa adwene se dade ne dade ahia eye sebo achiwade enti obeyi sikan e di atro ne tuo dade ne ho de afa ho se wo de fa ho a sebo ne siafem wontimi fa na se ne nya hwi biem tikikikiki na chiwade aka no na wadwane na bomo eye sa no se emoe so omo no ntena ho owue na eben na mo ne nyina adwane nti abosebo e na abobomofo so e na obi aba baabi na obi akọ eti bomofo na abono no sa on metena fie mfa na se nwunu bo sesei e kwan obefa so bia obedidi da no obefa so sa na se boso so ne se na afima e da no na obebua da ade achi a on sa na hwa e san se kombe kuno to obabo no ho modini bia se ade achi obesan akopedua foforo no wakota se sa na kwakuo no so ohunu sanka me sa asem asi ha senke bepemekume nti sa asoroboa no so ano mo soro ho na omudi nuaba no so no wo mo so bepe baabi foforo afa na mo so akopɛ wo ma no aduane
ti omo ntena fa ko an se an aka ho etimi ye sa bebre abofra bi ho no ma wakwakoye exam sena so ochira na so oferi a wo se na ba mu abu enti wo bo na ba so wo kan bibi kire ne yire wo ho wo betumi aye kwaye foforo enye nnenko a se wanye ne sa ono no wanya nru ba bi a wo waduro no mi hunu ya aka no sa abre no ka bi a wonya wo bi e ma ne pia wa enka sa abre no enka bi a wo sesa anase enka wotimi eye etro exams no foforo na so wanya wo bi ampia enti no mpanimfo se ne ofrudua pa ne pia no nti abofra no obetimi aye na basa na esu ene abamubuo ni awerefo wona obepeja no wona be hye no nkunan wona be hye ne den wona be ka kyen sa bo homodene na obetumi aye obo honoma na okosua adwuma wo sua no wotimi hu se ene namba bi na afo okogya no wo hia futuo wo hia kasakire wo hia nkunanhye enye de bia ne etetie nipa atetia ema nipa gyae na japade bi to ho atetia mani ehu ebo nipa yen no sebio mpreduasa enye ye nyina de nanso ye bibi memu no atwetwe asede ene atetia ene adwojo nti no eduru brebi ho no ma onipa anabofra anan obibia de a wo ye no ebia wontumi nye sansa kasa na oka no nka obeka ne nkobi atene no nanso no ye betene no nti na ye twetwe no enti ne mankwaye so mekọ ho ne manko ho kra no enti no odwene no ho enso na nka bia de obeka no ana de obeye no na nka ebeboa emode bobo busu abaso ekobasa na ye hia se obi boy abaso ye hia se obi etuyefo esan se mpani se abaso ba enema ejapaye eti se basa na se obi hye no nkunan a ema ne timi kọ nanim na ye hye se obi kura ekoboboro akoprama so tonwom no mo bo na ahodere nipa na o manya nipa kro na oboboro no wanya ahode so otitai ni enti no wogira na monso abrafo mo nkrofo ye bibia na se wotia no ma bowa mo nsam papa ma no no mo amana ahodere se onyi kwoto asonye de enye se de beya a wo munim se enne se wantimi anya ekina osua bibi ye den ewo ho ye na nampedu ne kan wo se wonante na se wo hwe ase a na wasesa wonante ne nwum bititi nwum bi na ewom enti ebre bia no ewo se ye hu se ye beboa emofra a omudi akire no se de ye na nanom ne ye papa no boa ye enye sika dwetire nko esanse dwetire bi wakra wonya na wohia moa emoa se obi ka kire wo se yese yansa hwe wo so na ye wo de hwe wo so sanse mpanne se asre wa hye ne kase so na wanwene ne prebuo emfiti prako pempo wo se na emoja beba sanse nia obitie no se wo se wo tentena duru ho a wonya nuru ho wanhwa wo tentena wonfi kura betimi ensayo ananse wo betimi ate ahwe ana bibi beto etire nyina nse ena nsatea ne nyina enye pe enya ne dakro pe ene so na obia yeyie onyankopon wo bre ene mre emanipa obia so wo ne mre etini se emre ne nuri ya entenase sanse mpanisi etirenti ya yenyai echesoa enti se tie bia bo homodene bra wo homodene se wo betimi aye bi na wontena faako anase wonfa ahwe ase enye na beni foso wadi ahwe ase aye na ahwe ase enti wa heda da wo se wadakra da bi sore na propro ho na konko wanim be ma ekonko nanim enti no emodene bo ebomusuo abaso se eye yi a wo be hye nyankopon ni monyam ana wo na obi a oboa wo ebi a wo pagya wo ma wotimi gina wanamon so etimi eboa bebre esanse Joseph eduru brebi no oka che ni nuanom se eye biribi nti ene ma wo moye ne saa esanse wo ma nkoton na e ma na ankwa di Egypta enka kwambae no na eba asa no na akwa akonya animonyam ho
obo no homodene bia okoduru ho na edinde nanso so no wa mane wura anho bebre sana me papa pemasem ena we ayeden atome na ni nyina mu no wokoduru ho no wodi nyamesuro ene ahobrase ekokotena eye Potifa fie ho no enti no onyankopon so ye na dom awie ye no sa modem bo no ne animonyam ebaye no obo musuo na baso se eye sa animonyam ye na ebenti ene onyankopon ma akwan ema no kɔ sohwe a na etesem enti na obo musuo na baso se ni nyina mu no wangu odafo se unwu ye a wonim ni abenya ene na anya echina ebeye yie anopa na anya awia ananwumre ebeye yie anoma dua ba ko pekura na se wodidi so a wo sori a otu no akosi dua ba no so na okodidi nanso obekọ no na kuani ebudua na to atwene enwura nwumre no na anoma no na wamne sa anoma kura nya adwene se ye bumi dua ya medidi so ya to atwene na se me kochinchini na mapebi edi na so chinchini na wana kom no nya bididi a sa na ye nsoso no yete se ye boye homodena emusu ya beto ye so ane aye nsaten nipa na kane no kura de ni awon pebre no no de me do afu ni bi na gya hye me do kokoo ni bi na kokoo no wuye me kwakwaje asase ha na asase ni firi mensa ai na me ye adwuma e wa ha se mabosu me yetua meka na adwuma mu asam kese siye na adwuma ni firi mensa ehun kura bo me nkwankwa ye adwuma na kyan ya kwakwache me obi man so Europe eho awo kakrakai na na matesa awo kura ko obi mu ye adwuma ye wo mu emunsem bebre me da metena se kakra mensa be kan bia na medi ena na wo ho odene ema de asi no emu wabem ema no nkoso enye konua ento konso na wo kwa baabi akwa akoji sebosi akura ye man 1 euro a setie bia no wobetua de ye wodia na ye wodia na wo sori na propro ho se adwuma na me ye me de na me yi mitirim ye na kama boni bia so bibi na si ye na yi madi enti bibi na si ye na yi madi dia ene no kwasem ne se mesama pefoforo bo homodene bia se wo benya foforo aye na wo guso a wo kankan wani na wo pebie no penifo se bomofo eka na ni epe anoma na tutu abono no so kankan ni ape baabi a wono soso no obetu esi enti adwuma no ehihim na ese no na so kankan wani epe foforo ware no na odom na nyese ni ehya ase enka ye nya masa na bibi na esi na ye ntamatete chia na achia na mui me ye obai de mebo me homodene bia se eye biribi kura na esi ya mebo me homodene se de me ya ebeya metimi atoa abraboso me ye berima adwuma na seye na de awarejaye ana biribi na esi ye na de awarejaye eba achia na mui mekoso ye adwuma din abo me homodene bi sadi etie bia no minim sa modene bobo musu abaso na se eniema totoyi a minim sa achinyije anante ase bi na anya adwuma ye besa tie ho ase ne aka ye ho abom na emom se enumpa anya yi a na no nkyere se ewose matofom ana mahwe asentimidi ateche ne dware be ma kokko nanim be ma nanum aduru onwono mima mekasa anya mebre no obi akasa me ho ahi ana se mekasa dodo na emom no meka asema eye no kore na emom no enwu obi ho fi ana se ense obi se de ebenya bi ne de atu afofrofo odofo emodin bobo emusuo abaso etise tie bia ye bebo ye homodene na se bibi na ese ye adwuma bibi na se ya ware ema ye ntumi anto aso anhwe ye ma ama ye nya ni monyam ewo aware mu a se mehunu se nti na mafiri mu afini nti no me di begina so de atu afofrofo na wokoduru ba bi etesa wankoye amena bi eda ho a wotie mu a obetom
na won soso no akofa ensohwe ene ehawde abre no dofo ene de ye de ya no disem esi ha sei na emodene bo ebomusuo abaso bo ho modene bia na wo modene bo no onyankopon ebeka wo ho na miguso kasa kire wo se ni nyina mu no wo ya brante a enye patapa bebre enye patapa kra enwo abusua ho fi ukoye patapa akokunto kwahuna yensoma wo kwaje twede na wo pra ayare sabia ho abekwa akoda no ne wo pe na obaba abehwe wo ebasa wo de ho asudi abeto abusuafo wo ma anase eye enchirima na wagya wo achi no kane no kokanto kwakra ne aka akire wo si anase wo nua pe ne nyensem hunu no okodi ya ene ye pra na ne wote ho a wontimi nya adwuma obi soma no ne aka ne saa ene me hu hia ma ye ne di akire ye mai soso ma ye nsore eni ne ma ehu hia emfa abrabo papa bia mre yen emfa abrabo papa bia mre yen chirima no ye nya biribia ye beka ne ye de atu afofrofo ne ye so ye nya biribi de agya nchirima pebirija nchirima enye sika ne mom wanum asem wontetiye wafutuo wadwenkyere ene wo moa ene nyina ye de gya nchirima enye sanka ye ama metubi ewo Germany ha ye wei ebinum na de wo mogya akoye ebinum na toto ne mayie ena aye krono iye ena yenso ya bemu a yenso no yenya asem propro wa bi edi se won bae no wo mudi abura enka ankobasa empeni pa eni epia no se obi afrudua pa mama ye mpia no ewa abusuanum baby bia wo bia no na yesu yenya bidi agya nchirima no eno no onyankopon wope sanse anano asuafo no si mofra no kwa no yesu nani bre papa nani bre asuafo no se ma won si mofra no kwa sanse mofra no ne daache oya mofra osua bibi afiri ye ho enti modern bo ebo musu abaso ama yenya biribi edi agya nchirima odofo midamo ase eni tie se ye guso na ye boye ho ban na ye sere twedua mponyankopon se onfa odomdom ye se ode odomdom ye na katrema da abodwem se de mitimi kasai na wososo wutie ya nka na ye nye obi a onyankopon na amya ye obi se mesoso mitiwe busua be na mefirimu na nka menka ho na so ode nkwa ho me ache me eno ntino na ye de aseda e ma twedua mponyankopon se ene de so no ode ache yen na pebibi gya nchirima no yenya bomo bo homodene na emodene bo ebo emusua baso ewrade nyankopon to no so panwu ye nyina so nhira wo bibia da sene onyankopon ede odomdum ya ye behia mondrofo mo sonfo obaya ja ma pensan maame baini makramo obaya ena enemo adi ahia ne da sene ye besan ahia ewo Africa TV ye dwumadi e pebibi gyanchirime ewrade asomdwe nka mo nyina sanse no na hia ye hia asomdwe ne na medemano asiha